Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة ديالي زي بيوتي. وهاد الفيديو كنت متشوقه فريمون باش نطورنيه فيديو فين غادي نتيستي كيلكو زاستوس اللي كنشوفوهم في مواقع التواصل الاجتماعي بحال انستغرام ولا تيك توك و ميم سور يوتيوب. دونك كنشوفو دي زاستوس اللي نورمالمون خاصهم يسهلوا عليكم الحياه و دي زاستوس اللي ماشي فورسيمون كنكونوا كنفكروا فيهم. وقلت واش كيكذبوا علينا ولا كيهضروا من نيتهم. وانا نقول عرفتي شنو غادي ندير؟ لا سول سوليوشن باش نعرفوا واش كيكذبوا ولا كيقولوا الحقيقه هي اني نجرب هاد لي زاستوس ديالهم انستغرام تيك توك ولا يوتيوب ونشوفوا واش هادشي كيصدق ولا غير طامزين علينا. دونك الا بغيتو تشوفوا نتوما هاد لي زاستوس انستا تيك توك يوتيوب واش خدامين او با بقاو حتى لاخر الفيديو. الوغ لاستوس ديال واحد الفيديو اللي كنت شفت لا نحطها لكم هنا ولا هنا، المهم نحطها لكم شي بلاصه، ديال انك كتاخذ جل ديال الشعر وكديروا لحجبانك باش تفيكسيهم بلا ما تشري تو سامبلومون ان جيل ا سورسي اللي يكوت بوكو بلو شير. الوغ اول حاجه غادي نشوفوا واش لاستوس كتصدق او با. اي باغ لا سويت فو با اوبليي بلي ما عرفناش واش هاد لاستوس غادي تخرج لكم في الاخر على حجبانكم او با. دونك جي بري دو جيل. دونك خديت ان غوبيون ما فيه والو، ناخذ شويه جل، شويه بزاف، خديت بزاف. بون ندير بحال هكا اي اون فا فوار واش غادي يفيكسي ليا حجباني. وي Après bien sûr le fixateur ديال les sourcils il est fait pour الشعر ديال الحواجب، هذا il est fait pour الشعر. واش ما غاديش يخرج لنا على حواجبنا on sait pas, mais en tout cas l'astuce elle marche. Et maintenant que درت un petit ravalement de façade بحال هكا كيما كتشوفوا غادي ندوز لاستوس الثانيه اللي شفت. لاستوس الثانيه كتاخذ فيها بيوتي بلندر وكتاخذ فيها هكذا ان كريون مارون اي باش نديرو داك النمش في الوجه، النمس في الوجه ديالنا. اي دونك كناخذو وكنطبعو البيوتي بلندر بنقيطات ديال النمس. اوكي تاك 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 تاك. اي ابارامون ها نتوما كتشوفوا دونك درت نقيطات في البيوتي بلندر اي نورمالمون سا دوا سابليكي في الوجه ديالي. وي سا سابليك مي ما باينش بزاف. غنزيد شويه في لا كونتيتي. اوكي et d'abord je suis censée en avoir plus. Ah mais c'est moche. C'est super moche. On dirait au Gémosser. C'est dégueulasse. هي جهازوين كي درت ليه. Bon, vous savez quoi? هي peut-être la pris un eyeliner. Donc je vais prendre un eyeliner كحل. وداعا beauty blender. Et j'ai fait des petits points. Donc ها هو البيوتي بلندر منمس. اي حيدو هذا باش نشوفو. با باغ كونطخ هذا il met rien. Regardez كاين والو. Big flop. Big flop. Regardez d'un côté une texture poudre ce que ça a donné ou texture eyeliner ما بان حتى شي حاجه. دونك هذا it's a fail. كذبوا علينا. كنظن باللي ça ne marche pas du tout. Je pense que ça pourrait plus marcher il a درتو directement في وجهي. On va essayer. هذا ديال بيس. Bah oui, ça marche plus si je le mets moi-même. Oui, bah là ça marche beaucoup mieux déjà. Je sais pas si vous arriverez à voir la caméra. Regardez, regardez là. Déjà c'est plus... Ouais bah oui, franchement là c'est cool. Bah vous le mettez directement. Alors, غنبقى بهذا النمس المصطنع ديالي وغادي ندوزو لاستوس الثالثه. لاستوس الثالثه اللي غادي نجرب وما كنظنش انها غادي تصدق هي كتاخذوا هذا الفيليل ديال الشعر. عرفتوه شتو كي داير في الشكل ديالو؟ ابارامون كيمكن لكم ديروا به ايلاينر. اوكي دونك جو في prendre mon eyeliner et غنديرو في هذا الفيليل.
J'ai pas l'impression que ça va marcher, mais let's give it a try. Ok. Et après, tu le poses directement. Ça n'a rien donné. On ne voit rien. On ne voit, enfin, on voit que Aini Mousra, c'est tout. Je vais naqsher la lumière, j'ai l'impression que vous verrez mieux. Déjà, je vais en remettre. Je vais encore remettre de l'eyeliner sur le fil. Non, ça m'a juste sali. Ben non, non, ça a juste sali. Ah, le blasa. Tada, big fail, ça ne marche pas. Il a بغيتو ديروا الايلاينر ça serait mieux تعلموا ديروه وتاكزيرساو حتى توليو تعرفوا ديروه باسكو هاد l'astuce ديال الفليل ne marche pas. Ensuite la quatrième astuce concerne rouge à lèvres اللي كيكون avec transfert ou اللي كيولي sans transfert quand tu le poudres. Donc moi je vais prendre le rouge à lèvres Pat McGrath. J'ai la référence 1995 pour les gens que ça intéresse. Et c'est un rouge à lèvres avec transfert, ok? Alors, tu mets ton rouge à lèvres normal qui est censé tacher la tasse. Voilà. Et tu poudres ton rouge à lèvres faut que le Kleenex. Alors, je ne sais pas qu'elle a des déroulés sans transfert comme ça, mais on va essayer. Donc, ok. Donc là, on a poudré. Regarde. Je me suis poudré. Le rouge à lèvres, il est censé rouler sans transfert. Donc là, on avait essayé en premier. Je vais essayer de ce côté d'avant. Le côté qui me fait wallo. On va voir. C'est beaucoup mieux, mais il y a une petite trace. On va encore essayer. Il y a encore une trace. Donc non. Tada! Big fail. Oui, il y en a moins, certes. Mais il y a toujours du rouge à lèvres. Il a plutôt un vrai rouge à lèvres sans transfert. Ben, tout simplement, vous achetez un rouge à lèvres sans transfert. On va passer par la suite à la dernière. Allez, la dernière astuce, c'est une astuce ديال coiffure ديال الشعر اللي كتبان سهله ولكن ملي كنجيو نابليكيوهم كيجيوني ما كيجيوش اوسي ساهلين. الا كنوريكم هاد الجهه vous savez que صدقات finalement هاد l'astuce ديال دايزي وولونسكي ما كتكذبش علينا. Donc je vais vous montrer rapidement. Vous prenez les cheveux ديالكم, normalement vous mettez une cire. Moi j'ai pas envie. Ben, je mets tout le charré et vous le divisez en parts. Ok, donc moi je vais prendre une première partie de cheveux. Vous voyez, voilà, j'ai pris une première partie de cheveux. La première partie de cheveux. Un élastique. Hop. Hop. Et hop. Voilà, au 4-0. Ensuite, كنحط هاد البارتي اللي صيبتها وكنجي كناخذ une deuxième partie وكنلاقيها مع هاد la première partie اللي ديجا مجموعه et كندير un élastique 1 2 et 3. Hop, et كنزير l'élastique et je viens refaire la même chose une troisième partie. كنحطها دار قدام. Je reprends une troisième et dernière partie. كناخدها مع la deuxième partie et je remets encore un élastique et كنزير et voilà le résultat. Franchement j'aime beaucoup la coiffure. Bon après ما ديوهاش في البيبي هير ديالي et tout. Elle a mis de la cire. عندي la cire. Si je la mettais, le même résultat. Haka pour les jours où tu n'as pas envie de faire spécialement chez Haja Sharak, mais en même temps tu as envie de te donner un petit look. Bah, je trouve que c'est trop mignon.
Et voilà, j'espère que cette la vidéo, je teste les astuces Instagram, TikTok, YouTube. Mais ça, j'ai testé juste Instagram. Bon, il a عجبتكم هاد la vidéo, ben n'hésitez pas à me laisser des likes comme ça نعرف بلي هاد la vidéo عجبتكم et je testerai la prochaine fois les astuces TikTok et YouTube si ça vous intéresse. ما تنساوش كذلك تشتركوا في القناة الا كنتم ما مشتركينش، ما تنساوش تخليو لي كومونتير حيت عزيز عليا نقراكم وتضغطوا على الجرس باش ديما يوصلوكم لي نوتيفيكاسيون ديال الفيديو الجداد ديالي. اما انا فنقول لكم بوسه كبيره ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم.